السلام عليكم ترحب بكم في قناة فيزياء سعيد العصادي. Donc pour cette séance, on va faire un exercice concernant la chimie. Donc c'est un exercice de sciences maths. Donc je vais lire l'exercice. L'acide lactique est un acide organique qui joue un rôle important dans les divers processus biochimiques. L'acide lactique de formule CH3CHOHCOH est un produit de fermentation de lactose de lait à l'aide des bactéries. La teneur d'un lait en acide lactique est un indice de sa fraîcheur. Un lait est considéré comme frais si la concentration massique Cm en acide lactique ne dépasse pas 1,8 g par litre. C'est-à-dire que si la concentration massique dépasse 1,8, donc le lait n'est pas frais. Le but de cet exercice est de déterminer l'acidité d'un lait après quelques jours de sa conservation dans une bouteille. Pour simplifier, on notera le couple de l'acide lactique par AH-, c'est-à-dire on va symboliser tout simplement l'acide par AH et sa base conjuguée par A-. Et on considère que seul l'acide lactique est responsable de l'acidité. Donc, les données sont la masse molaire de l'acide lactique, le produit ionique de l'eau, Ke. On verse dans un becher, un volume Va d'une solution de l'acide lactique de concentration Ca, puis on y ajoute un volume Vb est égal à 5 ml d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na plus HO-. Donc, la réaction qui se produit, c'est entre l'acide lactique et HO-, donc Na+, c'est un ion inactif, de concentration Cb. Donc, le pH du mélange donne pH est égal à 4. Donc, cette réaction, les réactions de dosage, donc écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu, construire le tableau d'avancement de cette transformation et déterminer la valeur de son temps d'avancement final. Conclure. Donc, généralement, si on a un acide plus HO-, donc c'est une réaction de dosage, c'est une réaction totale. Donc, voilà la correction de cet exercice. Donc, AH plus HO- donne A- plus H2O. Donc, je mets une seule flèche parce que la réaction elle est totale. Donc, le tableau d'avancement, l'acide tindillo CaVa, la base c'est BVB. Voilà le tableau d'avancement, c'est très facile. Donc, pour Xmax, soit on résoudre cette équation, bien cette équation, et on prend la plus petite valeur de Xmax. Donc, soit c'est CaVa, soit c'est BVB. Donc, ملي غادي نحسبهم بطبيعة الحال غادي نلقاو CaVa 4 10 moins 4, CBVB 2,4 10 moins 4. Donc, X max est égal à 2,5 10 moins 4. Donc, pour X final, généralement, بالنسبة ل X final, تنحدوها إما H au moins ولا H trop plus. Donc, غالبا إلا كانت H au moins ولا H trop plus في l'équation, تنحدو منها X final. Donc, d'après le tableau d'avancement, donc, la concentration de H au moins est égale à cette quantité de matière divisée par le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est Va plus Vb. Voilà. هنا غادي ناخذ بطبيعة الحال سي بي في بي موان اكس فينال تساوي اش او موان فوا هادشي هذا اللي هو في ا بلس في بي ونحدو اكس فينال. فوالا ليكسبريسيون دو اكس فينال سي بي في بي. بالنسبه لاش او موان هي كا او على اش ترو بلس، و اش ترو بلس هي 10 موان بي اش، ونحسبوا بطبيعة الحال اكس فينال. الا بغينا غير ليكسبريسيون دونك غادي نديرو اكس فينال ديفيزي بار اكس ماكس. اكس ماكس هو سي بي في بي. Voilà, si on détermine la valeur de taux, donc on trouve environ 1, donc c'est-à-dire c'est une réaction totale. Voilà la question 1,2. La question 1,3, montrer que la constante pKa du couple acide lactique s'écrit sous la forme. Donc هنا ما نطبقوا العلاقة اللي تتربط ما بين البي اتش والبي كا. Donc on a une relation
entre les deux. Donc pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Donc هذه هي la relation. إلا بغينا نحدو من طبيعة الحال pKa ندوزو هذه الجهة الأخرى غتولي pKa est égal à pH moins log ديال A moins على AH. إلا بغيت نقلب هاد الجوج تولي هنا بليس وي غتولي AH على A moins. Donc غتولي لنا pKa est égal à pH plus log ديال l'acide على la base. Donc قلبت باش ولات واحد الموان البليس. Et je remplace la concentration de la H d'après le tableau d'avancement هي CaVA moins X final على V total. Ou la concentration ديال A moins est égale à X final على V. On simplifie par V غتولي CaVA moins X final على X final. من طبيعة الحال ما ننساش أن راه في لا كيسيون الآخر بينت أن لا رياكسيون توتال سيتادير إكس فينال هو إكس ماكس، يعني فين ما لقيت إكس فينال غنعوضو بسي بي في بي. دونك هنا غتولي سي بي سي أ في أ موان سي بي، وهنا سي بي. إلا فرقت هاد الكسر غتولي سي أ في أ على سي بي في بي موان زان. فوالا la relation demandée et la valeur de pKa donne environ 4,22. Voilà. دونك هذا كان واحد الامتحان ديال سيونس مات. نمشيو بالنسبه لا كيسيون 2. دونك détermination de la concentration massique Cm de lait. On verse dans un bécher un volume VA'. احسن تبقاو تاخذوا فليوريسون وتسطروا على لي دوني. VA' d'un lait. Donc d'un lait c'est-à-dire de l'acide lactique عنده واحد la concentration Ca' ما معروفش. Donc, on le neutralise, on le dose à l'aide de la solution aqueuse précédente, yani la solution d'hydroxyde de sodium précédente, yani la concentration. L'équivalence est atteinte lorsque le volume de la solution d'hydroxyde de sodium vaut donc VB. Donc, la question 2.1, donner le nom correspond au numéro indiqué sur le dispositif. Donc, واحد, c'est la burette. جوج داخل في الوسط ديال لا بيوريت سي لا سوليسيون تيترونت. لا سوليسيون تيترونت اللي هو ان ا بلس اش او موان. و 3 سي لا سوليسيون تيتري سيتادير لاسيد لاكتيك. فوالا دونك هاد الاسئله من طبيعه الحال تيكونوا فاسيل. دونك 1 لا بيوريت، جوج سوليسيون تيترونت اللي هو ان ا بلس اش او موان، و لا سوليسيون تيتري سي لاسيد لاكتيك ا اش. فوالا. بالنسبة la question de 2, calculer la concentration Cm en acide lactique. Yani, ou conclure, c'est-à-dire est-ce que le lait il est de bon état ou bien n'est pas frais. Donc, pour déterminer la concentration massique, il y a la relation entre la concentration massique ou la concentration molaire. Il y a Cm qui est Ca, Ca' fois la masse molaire, avec Ca' est égal à CBVBE à la VA', on applique la relation d'équivalence. Donc, si je remplace ici donc l'expression d'IL CA, je trouve CM, voilà. CM غادي نلقاو 2,25. Donc, صغر من هذيك l'indication اللي عطاونا في الأول. Donc, le lait n'est pas frais. Voilà. On passe. La question 2.3. Donc, la question 2.3, c'est quoi? Le pH de mélange à l'équivalence, donc on a le pH ayant 8, indiqué parmi les indicateurs du tableau ci-contre, l'indicateur le plus convenable à ce dosage. يعني أحسن indicateur هو اللي تتكون هاد البي او داخله في لا زون دو فيراج. دونك الا خدينا 8 فين غتكون داخله هنايا غتكون داخله هنا. فوالا سي l'indicateur convenable, c'est le rouge de phénol. Donc, on répond à cette question que pHe est égal à 8, appartient à l'intervalle 6,6, c'est ça, 8,4. Donc, le rouge, le phénol est l'indicateur convenable. Passons maintenant à la dernière question. Calculer la concentration de A- à AH des concentrations dans les solutions obtenues à l'équivalence. Donc, on va à l'équivalence, déduire l'espèce chimique prédominante. Donc, في هذه الحالة هذه ملي نشوف على لاسيد على لا باز او بيان لا باز على لاسيد، دونك اون ابليك لا ريلاسيون اللي تتربط ما بين البي اش والبي كا اللي هي عندي البي اش تساوي بي كا بلس اللوغ ديال ا موان على اش. دونك
pH moins pK ندوز هذه للجهة الأخرى تولي pH moins pK تيكال اللوغ ديال A موان على AH. خاصني نتخلص من اللوغ، غندخل هنا 10 أس 10 أس. دونك إلا دخلت هنا 10 أس غتولي 10 أس ل pH moins pKa، وإلا دخلت هنا 10 أس غتولي من طبيعة الحال غتحيد داك اللوغ، لأن عندي إلا كانت عندي من طبيعة الحال عندي 10 أس لوغ ديال A تتساوي A. بحال مثلا إلا كانت عندي اللوغاريتم ديال إكس تساوي 7، دونك إلا بغيت إكس غندخل 10 أس، إذا إلا دخلت 10 أس غتمشي للوغ غتبقى إكس هي 10 على puissance 7. فوالا. Donc si je veux, si on détermine le pH عندنا à l'équivalence لأن بغينا نحسبوا هاد النسبة في l'équivalence، donc هي 8 moins 4,2 donc est égal à 6 10 à la puissance 3. donc c'est une valeur très grande، c'est-à-dire que النسبة ديال A- على H كبر بزاف من واحد. donc هذا A- عنده la concentration très élevée par rapport à l'acide، donc c'est la base qui prédominante dans cette question. Donc, ou bien on a le pH عندنا كبر من pKa، donc la base est prédominante. Voilà pour هاد la question ديال اللي كنت من طبيعة الحال l'exercice ديجا كنت طرحته في واحد l'examen سيميلي امتحان جريبي. فوالا لا ريبونس. بالنسبة للتمارين الآخرين إلا لقيتو فيهم صعوبة ممكن نصيفط عليكم كذلك، ممكن تلقاو التمارين ولا سوليسيون. فوالا ليكزارسيس هو هذا. إي بالنسبة سميتو عليه لا سوليسيون، فوالا لا سوليسيون ديتايي فوالا دو ليكزارسيس. Voilà et merci.